Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай духтарако. Пеши апайо бида омадагем. Боз ҳам навинкои фасон овардагия шумода. Ози суроғаша мефаҳмонам бозори Корвон тарафи Тилобозор 13 дарвоза. Ина 8 қатор. Ҷои апайо бида беҳтарин навинкора овардагиян. Ассалому апайо бида. Ина марҳамат. Нигоҳ кунед ай киртаи хучон сар мекунем. Чихе киртаи хушрӯ мошалло буда ира бинен. Нархш? Нархш чанда? 180 сомон. И киртара бинен. Чихе материалш фасон. Пуштш. Диден? Танада бо хушрӯ меиста. 180 сомон. Марҳамат духтарако биёин пеши апайо бида. Иҷара нигоҳ кунед. Чанд модел овардиян аз и кирта. Мана ишам 180. Мана касе ки оптом мегира духтаро оптовиам доранд, ҳам дона ҳастай, ҳам оптови. Мана ира светкашам бинен чихе хушрӯ. Иям ҳами хел духтаро 100. Духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон саб сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳарак да бинависен. Шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар корадаи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. Убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марҳамат инами хоҳарак да бинависед, бо маълумоти бештара аз хичон мегиред. Чӣ тавре ки гуфтум, хариди армоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум махултон 80 сомонӣ. ҳозир ай пеш гулша нишон метиҳам. ира бинени қахшро гулош фасонак духтаро. И цвечам хушрӯ 180 сомон. Энаи гули хадавояй да паплин. Ира нигоҳ кунед кирташ буромадай 180 сомон дар назди апайо бида. И рангшам ҳастай. Киртои идона нагирифта бошанд духтаро, ҳатман пеши апайо бида биёен. Анами намуд вая киртора гирен. Ина нигоҳ кунед духтарако, и кирташам хушрӯа, и гулшам иқа фасонакай. Ҳам пешаки кирта, ҳам пушти кирта аҷоиб хушрӯ. Дидед? ҳам пушташ, ҳам пешакаш, ҳам хе украшенияи фасон кардагиай духтаро. Марҳамат биёед пеши апайо бида киртоҳои навинка овардай. Ана ҳастай инаи модело, и модело бо ин навинкошай нигоҳ кунед 170 сомон хушрӯгӣ ира бинед. Ишам фасон аҷоибот то 56 размер бидай, паплиниш оригинали якум сортай. Ина расветкоша бинед духтарако 170 сомон. Пеши апайо бида ҳатман биёен. Мана то 56 размер ҳастай. Мана аз и расветкаш ҳастай, аз ана ин расветкаш ҳаст. Ишам хушрӯай диден? Танада бо фасони бад меиста. касоне ки омаден размер расветка наёфтен, биёен апайо бида бор овардагиай. қахшрӯайо ина кирта поча 100 сомон. Киртаи милли мепирсен духтаро, марҳамат кирта поча 100 сомон. Мошалло нигоҳ кунен аз 42 то 56 размер бидай. Ира бинен гилои ипек, мулоимак, доинг материалош. Мана ҳатман биёен пеши апайо бида. Инам хе киртои фасони 100 сомонара метонен харидорӣ карда. 100 сомон кирта поча. Духчам хушрӯчае бинен. Ҳам размерош, ҳам духтошон фасони бадан. Хулас духтаро бори нав. Иҷада киртаи сатима бисёр ай. Ҳозир дигарошам нишон метиҳем. Хоҳишмандо биёен бо ай пеш хитон бинен.
ایرا بینن کرتورق چه خوشرو 100 سومون کردگیان مانا چند رسویدکا هستای 100 سومون کدومشه که میگیرین دخترکو 100 سومون حتما بیاین پیش اپایوبیده دیر نکنین اینم خیلی کرتوی خوشرو را 100 سومونی خریداری کنین دخترو مانا مدلوی فاس سونک مانا این مدلوش هم همش 100 سومونی شیدگی دیدین اینه یش هم خوشرو ها مانا 100 سومون دخترو کسی کرتای ارزون میپرسید مرامت این 100 سومون در نزد اپایوبیده همه نمود کرتو هستای مانا اینه مدلش هم خوشروی بده پیش دخترو گروشک اینا دیدن دخترو چند مدل های همشه برای شما 100 سومونی کردن کدومشه که گیرن دستف که دوران رقموی اپایوبیده رقموی دستفشیک در روی اکران هست نویسن دستف کتون میکنن اینجا کدومشه انتخاب میکنن سکرین شات کرده پرتن شما دستف که میکنن من سنگچه دروش هم دیدن 100 سومون سپورت ستیل ارمانسکی شولکای چند تا رسویدکا دوره من رسویدکوش همش فاسون 100 سومون دخترو مرامت پیش اپایوبیده حتما بیاین کسی که همی بازار اومدنی یک بار بیاین اپایوبیده را خبر بگیرین باوری دارم کرتا کاردیگان ابا یه چیز در کارایتونه با نرخ ارزان از نزد اپایوبیده خریداری کرده میتوانین اینا 100 سومون کدومشه که میبینین 100 سومون انا ای شرف دروی مرمنسکی شولکای همه رسویدکو هسته مرحمت میتوانین که اومده ای پیش بینین اینا شرف درو 100 سومون دیدین رسویدکوش خوشروی همش گلوش زنده دخترو در حقیقت هم رسویدکوی فاس سونک دوره اینا سنگچه دروش هم هست دخترو من سنگچه دروش چند سومه اینوی هم 100 سومونه من نگاه کنین دخترکو 100 سومونی ایجاده هم کرتا پوچش هست کرتا پوچه هم 100 سومون اینا کرتا پوچه هم 100 سومون اینا دویکوی هم 100 سومون از صبح که آدم بسیاره دخترو مثال خوشرو نشان داده نتونستیم لیکن شما بیاین ای پیش اپایوبیده اینم خیلی کرتا کورا اینم خیلی دویکورا با نرخ ارزان خریداری کرده میتوانین من بینین انا بعد دخترو انا ای بالا پوشورا هازی همه پرسیده استای دیدن چه بالا پوشوی خوش رو بردگی اپایوبیده من عجایبات نرخشون 220 سومون دا میتین عجایب فسون بینین رنگوش چه خوش روی هازی درست پس همه رسویدکوش میبیویه دیدین تا 60 درست پس تا 60 از این مدل میبیویه اینای کاردیگانو 180 سومون کاردیگان بسیار اومدگی اینا ببینن اینای مدلش هم هست به استینک 100 سومونه پایوبیده این 100 سومون مانا نگاه کنین ایش 100 سومون اینای 160 سومون مانا ببینن دخترو چه خوش رو چند همش بالا پوشای تا 20 نه اینا کسانی که بالا پوش نیفته بودن بیاین اپایوبیده همه نمونچه آوردگی با حضور تماشا کرده انتخاب کرده خریداری کنین دخترو باوری دارم من خلطان میشوم سبوکا کن شیفونن در تابستان از بالای کرتای پاپلین با حضور میپوشن دخترکو انا دیدن اینای استیندورو را ارزون کردن 150 سومون رسویدکا بسیار دورده از دیگر رسویدکورم نشان میتین بینین این دخترکو این نمود بالا پوشش هم هستای سبوکا که خوش رو به حد فاسون اینا کسی که نیفته بود بالا پوش بیاین 160 سومونی شدگی ای من نگاه کنین چه خوش رو چند 160 سومون سبوکا میپوشن دخترو مرامت بسیاری میپرسن بیاین این اپایوبیده شما دنم خیلی بالا پوشای خوش رو آوردگی از تا آخری نوارا تماشا کنین کرتوی نوینکا بسیاری کرتورم نشان میتیم من 160 سومونه کدام مدلش که جدا میبینین دخترو 160 سومون شدگی من بالا پوشای سبوکا که شیفون خوش رو چه من ایشه بینین با چه گلوش فاسونای چین نوی در کرایتونه حتما بیاین ای پیش بینین من مدلای خوش رو 160 سومونی سبوکی خوش رو
размеро ҳамаш ҳаста пайбда размеро ҳамаш ҳаста духтаро чӣ размере ки дар корайтона биёен пеша пайбда анам хе болопушои хушрура метонанд ки харидорӣ кунед дарақат ҳам гулош ҳамаш хушрувай мана чӣ намуд гиле дар корайтона дар пеши пайбда шумо пайдо мекунед дидед ина касоне ки анаи ҳозир ай пеш нишон тиём духтаро и фасонай дидед инам хеле хушру метова ай пеш анаиам аҷоибот места танада нархаш 160 сомон дар хотир дошта бошед 200 сомон 180 сом будан ҳозир бошад 160 сомон шудагиай успед кунед духтаро мана ин тигрошам фасона мана биёен бо ай пеш бинен ҳа ина сафеди гарошка бинед ишам хушруча метова мана 160 сомони и киртора бинени қафасонан ё чанд суман 180 сомонай кори дастӣ доранд духтаро нигина ина нигоҳ кунед ина мино ҳамаш нигин кори дастӣ паплинаш белмандо ҳам пиштакаш ҳам пешакаш хушрӯ кардагиай чанд расветка омадагиай бо данавор то охира тамошо кунед данавор мебинед мана биненда расветкош 160 сомони 180 сомон касоне ки оптум мегира пайобида ҳамаи борош оптумам ҳастай ина марҳамат дасти аввалай ай цех мебиёранд чун цех доранд мана ҳамаш куртои дона нархошон дастрас ина новинкаи духтаро ипегли нав 180 сомон и ипека бинен фасониша духтаро танада хушру места 180 сомон марҳамат биёен чӣ расветка чӣ размер чизе дар корай меёбен инай расветкаш бо хушру беживи мепирсан мана аҷоиб фасон бори нав ай модела диден духтаро ҳозир расветкаша нишон додем ина марҳамат маникенда бинед чӣ хебо маникенда хушруча меистада шоди хушрувай ҳамаи расветко ҳамаи размеро ҳастай духтаро марҳамат биёен бо ай пеш бинен ина ипек сиёшам бидай духтаро бинен чӣ хел фасонай танада бо хушруи бад меиста поёнакашини хеле дора парпар дора некем ҳам аккурат неай ки 180 сомон оптумда бо арзон мешава анаи модел 160 сомон омадай марҳамат паплинаш фасонак мана аҷоибот ира бинин паплинаш аҷоиботай то 60 размер астай ина 170 сомон аз и ҳамаи расветкош астай ина расветкора бинен хушругиша бинен духтаро 170 сомони беҳад расветкои хушру дора ина биненда расветкора духтарако шумо нависен шона ё ки биёен ай пеш бинен стилиш аҷоиботай духтарако марҳамат размеро ҳаст омада бо худтон ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед духтаро инаи киртоям чандта расветка омадагиай касе ки омаду наёфт марҳамат биёен 170 сомон то 58 размер ҳастай ира бинен чӣ хел расветкои хушрӯ омадагиай духтаро касе ки обтоби мегира ин нархҳо бо арзонтар мешаванд ина марҳамат бинен чӣ хел хушрӯчаянд марҳамат 170 сомон ина беҳтарин модел 170 сомон танада бо фасони бадай ҳастай инчунин ана ин модел иёрам бисёр мепурсен духтаро ина киртои хушрӯ омадай 180 160 сомон кардан акса мана то 60 размер ҳастай паплинакша бинен чӣ хел фасонай 160 сомон марҳамат касе ки бо оптум мегира бо арзонтар мешава мана аз ино ҳам оптум ҳастай ҳам дона ҳастай хулас биёен бо бинен хитон ина расветкора бинен ина ҳамаи расветкора мемонанд бинен баъд метонен ки интихоб кунен марҳамат хоҳишмандо беҳтарин куртора пешниҳод кардагиянд дар ҷои апаё бида ишам хушрӯа и сиёҳуш касе ки сиёҳ мехост аз и гил ина сиёҳшам омадагиай биёен ай пеш бо хитон дида интихоб кунед
این مدل دیدین این مدل هم فسانه 170 سومونه از این با این خیر اسوید کش هم هست اینا تا 56 رزمیر داشته پگو دیگه با همه رزمیروش همه رسوید کش میبیاید انا ایپکای 3D دخترکو میپرسن نگاه کنین عجیب خوشروی ای پیش من تا 60 رزمیر هست ایرا بینن دخترها چه گلوش نمخه برامدگی ای این ای رسوید کش هم هست این رسوید کش هم خوشروی دخترکو من مرحمت بیاین ای پیش بختون بینن دخترکو من این ای سیوش هم هسته دیدین کسی که رنگ سیوه ناز میبینه این گلش دیگه خیلی 3D ای این مرحمت تا 60 رزمیر پیدا میکنین اومده با خودتون بینید باوری دارو معقولتون میشوه من ایشه بینید ایشه ایشه خوشروی نرخشون 220 سومونه 200 سومون کردگیان اینا با ای رسوید کش هم عجایی بود فسونه با این چونین اپای بیده دویکوی خوش رو بردگی دخترو آزی نشان میتیم من نگاه کنین چی دونه چی اپتم کدومش که در کورایتونه حتما پیش اپای بیده بیاین دخترو باوری دارو معقولتون میشوه اینا دویکوش نبینین به حد فسونک مالادیوشکا من کرتا کاستوم هردشم پاپلینای بینین چه خوشرو مالادیوشکا رسویدکوی با فاسون داره 200 سومون اینا دویکوی خوشرو 200 سومون کسی که با اپتوی میگیره با ارزون تر میشوه اینا پلاتیو را بینین چه خوشرو اینا بری میشو کم میشوه بکنی پوشی دخترو من نگاه کنین ماتریالشون هم خیلی ای دخترو سابوکاک اینا رسویدکوش بینین چقدر رسویدکوی فاسون اومدگی ای من این پلاتیو چند سومن؟ پلاتیو 220 سومن میشوه من چند تا رسویدکای من عجایی بود خوش رو مرحمت با بیاین ای پیش بینین اینا با یه مدل فاسونی دیگه هست ایران بریمین میشوه که پوشی 200 سومون ایرا بینین که خوش رو چه بکاری دستی دارن دخترو اینمی همش هم گردنش هم وایوشون کتفاشون نگین کتی کاری دستی داره دخترو اینا رسویدکو را بینین خود چه خیر رسویدکوی فاسونن همش مدلای ای دونه اینا کدام رنگی در کورایتونه حتما پیش اپایو بیده بیاین بعد دویکا آوردگی نه دویکا را خوشروگیش دیدین 180 سومون عجیب فاسون اینا کدامش هم میگیرین هم درازی خوشرو 180 سومون پاپلینکوشون هم خوشروی که سابوکا که شوشتا میپوشین در تابستان بدن راحت میکنن من ایرا بینین هم رنگش خوشروی یارکی ای هم خودشم نمودش فاسون ای همش 180 نه همه اینا 180 سومونی هن بازی مدل 150 سومش هم هست ای دویکا 150 سومونه هم نشان میتین من نگاه کنین اینا 150 سومون اینا نگاه کنین اینا رسویدکوش هم هسته ایای هم مخه سابوکا که خشروان رزمیرشون تا 60 هسته نرخشون 150 سومون دیدین دخترو این مدلش 150 سومونی من بینین عجایب فاسون انا کرتای دونه را دیدین دخترو 180 سومون کدومشه که میگیرین این مدل 180 سومون شدگه هم قسنگچه داری خوش روی هستن که ای پیش دخترو اینا مرحمت بیاین بختون بینین اینا تویونه وریانتی تویونه هست 350 سومون تا 60 رزمیر هست اینا دیگر رنگاش نشان دادم که دخترو اینا بینین چه سفیدش بخش رو 170 سومون مرحمت حاجی با سیوش نشان میتین من باری نوینکا دیدین 170 سومون ایچلده تا 52 هست ای رزمیر مرحمت بیاین با پیش بینین پاپلینا که سب بکا که خوش روی
با همین نوار امروزه ما جمع بس می شود دخترو. خیر سلامت باشین.